I evo, došla sam danas pobrati svoje paradajze. Moram vam reći da ove godine je paradajz jako sitan. Zašto to ne znam. Danas sam bila na pijaci i mnogi se žale da je paradajz baš sitan. Ovo je nešto što vam želim pokazati. Ovo je isto paradajz volovsko srce. Pogledajte kako je krupan. Ovaj paradajz sam kupila na pijaci od prodavača, a onaj paradajz sam kupila od onih koji uvijek kupujem, znači u rasadnicima. I vidjeli ste, plod je jako mal. A pogledajte samo ove paradajze koje sam kupila na pijaci. Pogledajte kako su lijepi. Pogledajte koliki su plodovi. Ovo su isti ti tvićevi koji su trebali da se baci. Pogledajte koliko je više rodio van. Ljepota. I svake godine na ovom istom mjestu, na dnu gredice ili ovdje na vrhu, uvijek imam šeri paradajza da ga ne možete pojesti. Pogledajte ovo. Ja sam ove godine jako zadovoljna urodom mrkve. Pogledajte, nikad mi mrkva ovako lijepa nije bila. Želim vam ovo pokazati. Pogledajte moj ruk. Svaka glavica je bila dupla. Znači ovo je luk vrijeme da se čupa, ali evo vam želim pokazati da je svaka od onih glavica koje sam posadila izrasla duplo. Vrijeme je da oberemo bosijak. Mi smo pripremili sve sastojke. U kući imamo još crvene paprike koje sam kupila danas na pijaci. I idemo praviti sos. I evo, da polako krenemo. Prvo ćemo pripremiti mrkvu. Znači oguljet ćemo mrkvu i staviti je da se kuha. Pošto nam mrkva onako najtvrđa, treba će joj malo više vremena. Znači sad ćemo ih očistiti. Idu u šerpu, one prve da se kuhaju. Ovdje imam, vidite, crvene paprike, to sam danas kupila na pijaci. Znači za ovaj sos vam je potrebna mrkva, crvena paprika, luk, paradajz i bosijak. To su sastojci koji idu u ovaj sos. I ako ne vjerujete, isprobajte, kupite Barilla sos, a napravite jednu teglicu ovog da isprobate. Ukus je identičan. I evo, da vi ne biste sada čekali cijeli postupak, pokazat ću vam samo jedan dio, a očistit ću ostatak mrkve. Znači ovako ćemo i nasjeći na neke veće kolutove. I ide da se skuha, znači kad mrkva omekša, sve ostalo ćemo dodavati da se skuha. I evo, kao što sam rekla, stavit ćemo prvu mrkvu. Ovdje ima nekih 500 grama mrkve. Stavit ćemo oko pola litra vode, 500 ml. I stavit da nam omekša. A mi idemo dalje. Idemo sada oguliti luk. I evo, pošto smo sve pripremili, luk, mrkvu, to ćemo kuhati. Sad nam je vrijeme da ogulimo paradajz. Neki paradajz kuhaju pa ga onda gule, ja to ne radim nikad.
Ja to jednostavno ogulim odmah. Pošto ćemo luk staviti kad nam se malo mrkva skuha, ja ću ga ovdje odmah odvojiti. Ovo je domaći paradajz, vidjeli ste. Jako se lijepo guli. A i svi paradajzi koji su sada zreli, možete ih guliti bez problema da ih ne kuhate. Znači odmah ćemo ih očistiti da ne moramo poslije razmišljati. Ovo je meni puno kraći postupak, znači da kad ne moramo skuhati svoje paradajze pa onda oguliti, ovako ih odmah ogulimo, ne moramo čekati. Evo pokazat ću vam nešto. Ako vam je paradajz onako malo tvrđi i mislite da ga nećete moći oguliti, evo samo ovako. Znači ovako kožu prvo nožem omekšajte i sad ćete vidjeti kako kožica ide sama. Evo, on se već počeo guliti sam. Pogledajte. Evo, to vam je jedan savjet ako niste znali. Za paradajz koji kupite i nije mekan, evo, sad ću vam pokazati još jedan. Znači jednostavno, samo ovako. Vidite, ovi su malo tvrđi, malo ih je teže guliti, ali evo, savjet za vas. Samo je potrebno ovako da prijeđete. I evo, pogledajte. Kožica spada sam. Mnoge od vas su to možda i znale, evo oni koji nisu. I evo da ne biste čekali sada ja ogulim cijelu ovu količinu paradajza. Moja mrkva se počela kuhati, pokazat ću vam u nastavku šta ćemo dalje pripremati. Pošto mi je mrkva već napola onako skuhala se, sad ćemo joj dodati luk. Luk ćemo samo ovako na 4 dijela da se brže skuha. Dosut ćemo još malo vode. Pošto imamo veću količinu paradajza da ogulimo, sad ćemo pripremiti i paprike jer će one da se kuhaju prije paradajza. Izvadit ćemo paprike i sjeme. Paprike sam već oprala. Ovo sam naručila za jabuke, kad pravim tufahije. Ali evo vidjeli ste, lakše se vadi sjeme od paprike i sa ovim. Ovdje ćemo koristiti samo 3 paprike. Pola kilograma, znači evo u kilogramu je došlo 6 paprika, nama treba 500 grama. Ovdje najviše ide paradajz. Ide oko 4 kg paradajza. Dok nam se luk još malo kuha, tu ćemo sačekati, mi ćemo nastaviti sa našim paradajzom.
I luk nam je omekšao, sad ćemo ubaciti ove naše paprike. Znači, evo vidite, to nije neki proces dok vi gulite paradajz, sve ostalo se priprema usput. Kako se šta kuha, tako drugu ubacujete u lonac i sve to ide. Pošto su nam se paprike i one uskoro skuhale, pripremit ćemo i paradajz. Ove godine sam imala sreću da potrefim neki paradajz, da kupim volovsko srce koje ima minimalno sjemena. U nekim čak nema nikako. Pogledajte. Evo, paprike su nam omekšale, sve to otprilike upola je već skuhano. Sad ćemo dodati paradajz. I ovdje više nećemo dodavati vodu, jer će paradajz sad kad počne da se kuha otpustiti svoju vodu. Znači, vidjeli ste, dodali smo neki 1,5 do 2 vode i to je to. Sad ovo ide da se kuha nekih 20 minuta, otprilike paradajzu treba, ovo je već sve bilo upola skuhano. Sad ćemo lijepo samljeti ovaj paradajz, sve ove sastojke. Sad ćemo malo iscijediti, samo da nam ove sjemenke i kožice ostanu tu od paprike. Ono već ima svoju gustinu, samo ćemo ga posle malo skuhati. No, pogledajte kako sjemenke ne prolaze, ostanu ovdje. I sad ćemo staviti da nam prokuha. Ovdje imamo 100 grama šećera, 50 grama soli i 4 kaške alkoholnog sirća i bosija. Ovo ćemo dodati posle kad nam se ovo prokuha.
Sad kad je ovako lijepo počelo kuhati, mi ćemo dodati šećer, dodat ćemo sol, malo ćemo prvo skuhati pa onda dodati sirće. Poslije ćemo dodati na kraju. Sad ćemo dodati i sirće. Ovo je alkoholno sirće 9%. I evo, sad ćemo dodati samo bosi. Sad ću ovo odmah da pakujem u teglu. Ovaj paradajz sos je odličan. Ja ga pravim svake godine i baš se iskoristim. Ova jedna teglica, evo vidite ovdje barila sosa košta 5,5 maraka. A pogledajte koliko smo napravili.